Check, 1, 2. Go, check. Kami pa itong klase? Overnight kami. Overnight. Sige, halang kayo. Halang lang. Ano po may tuloy? Yan. Malakas na palakpakan para sa Blue Ladies! Let's get loud! Come on! Let's get loud! Come on! And first na tayo sa seatbelt sa harap. At lagyan po natin ang ating celebrant. And of course, followed by, and of course, together with, alright. So this time, ladies and gentlemen, as we welcome the main highlight of this cheers, let's welcome the absolute star of the night, radiant, blessed, and officially stepping into diamond milestone. Let's give it up! A big round of applause to Mom Ann! Alright, happy birthday! And you have a bouquet of flowers! Palakpak naman!
bring me a valid ID! Yun ang ako, balik sa upuan! Balik sa upuan, Lincoln, ma'am! Yun, Lincoln, ma'am, yun! Ma'am, Lincoln! Lincoln, ma'am! May bangko dito, ma'am! Lincoln, ma'am! Ay, okay, halika ma'am! Oh, suklay, suklay! Balik tayo, Lincoln! Lincoln! Lincoln, ma'am! Naku! Bakos, Lincoln, ma'am! Lincoln! 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 Isa na lang! Isa na lang! Ah, si Mama na out! Tita, Milo, nagaling sa bisita! Ah! Kasi makabalik! Tanan, salamat kay nakato ko sa birthday ni Mama. Mama, enjoy life kang ma. Sige, more travels to come. Happy birthday, ma. Love you. Once again, good evening to each and everyone. Ma, happy 60th birthday. Wishing you be filled with love, joy, and countless blessings. Thank you for your kindness, strength, and the love you share with everyone around you. May God continue to bless you with good health, happiness, and many more beautiful years to celebrate. We love you always. Thank you so much. Once again, I play it cool when I'm scared of letting go. I knew I needed you. Hi, sa pista na. By the way, salamat din sa nato, mga friends ni Mama, mga relatives, salamat kay Namo din nag-celebrate sa 60th birthday sa Mama. And sa kong Mama, wala man, malas na bigyan na sa foreigner, ma. Sino talaga wish na ko na more birthdays to come and another 60 years again. Tama. Maliban sa pension, na kaya sama-sama mga portal pa. Padayon sa best mother, padayon sa padayon sa being happy and padayon sa imong life na papa, ganyan nga na, malagay tayo, kawaman ng mga anak, mga apo, and soon. But, happy birthday again, Ma, and we love you so much. More blessings and good health always lang, Ma. Thank you so much. Happy birthday, Ma. I love you. When you look for Hello, ma. Happy birthday. Happy 60th birthday. Hi, good evening sa tanan. Thank you pala sa mga guests, sa mga friends, and relatives na attend sa 60th birthday ni Mama. So, wish ko lang na more birthdays to come, syempre. Also, good health, and para mag-explore bang gusto mo pang explore dito sa mundo. So, yun. So, hoping na, enjoy lang, live life to the fullest. Kumbaga, yun lang. Good evening, everyone. First of all, thank you for being here to celebrate a very important milestone. And at 60, the most hardworking, loving, and young at heart person I know, si Mama. So, happy birthday, Ma. And actually, July is a very busy sa mga ng family kay daghan ni celebrants karong bulan na. So, aside sa first na apo who will be turning 18 next week, so debut siya, and then yesterday katong bunso na ako, happy birthday niya, and then ako who just turned 40, so another milestone last week,
And then aside from that, kami mga sister niya, brother, and pamangkin. So ginaisa lang na ang celebration kay para tipid. So, mo to nag-libog niya sa akong mga isuon kung kag-isa i-highlight. And puro lagi important milestone lagi daw. So, karon, sorry, that is kay mo para taas ba? Ano ka nang naka-decide ni na ang kumbaga brand or di siya nga naka-brand ang celebration kay saya kay di ba kanang dili biya tanan nakaga-brush siya ng mga 60 kay even ang papa pass too soon pass away too soon at 54. So reaching 60 kay ano gid siya kay very ano gid siya kana sa tawag ni blessing, and we wanted to celebrate and to honor kay hindi na maabot ng 60. So, happy birthday sa Ma, and ano ka na, wish na po, good health, syempre good health, more success sa tuwa kay si Mama, kung asa may dito po siya, so ayaw mo ka-wonder na lagan siya. Lagan niya siya. Na kung nakoy, wala ko ilahin na uban na pwede or kumpanya na ilaag. Si Mama dahil na kay free dahil experimente. So kung gusto din na siya isabay, experimente ko din na siya uban. So katuma, more success sa ako kay. Kung more success, more laag man. Di ba? So, yun na aking wish, and pili lang ka mag-wish ng AFAM kay Antugar, wala pa mag siya nagpa-register. Dating up, kay kakuyan, lagi daw siya. Nang naday bayad. So, dili na ka mag-wish, So, yun lang, and we love you so much. Thank you so much. Once again, Ma'am F. Please and thanks the Lord for this decade, which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Alright, now let's light the candle. And we will count ng 1, 2, 3, and then kanta tayo sabay-sabay. At samahan natin ang palakpakan po ha, para jolly po ang segment ng gabing ito. Okay, let's start. And 3, 2, 1, let's sing! Go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more, louder and faster. Go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey, may the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Alright, so ma'am, before blowing all the candles, can we hear a wish for yourself, ma'am, or ikaw na lang mag-wish diha? Sa man imong wish para sa imong sige, ma'am, iyahan na lang. Okay, now, ma'am, can you make a wish? And after, make your wish. Okay, blow! Yeah! Hey, palakpakan naman natin. And of course, kailangan 3, go! Gira. Ala! Gira. Ala! Sir, wala sa nakakapag na rin. Bira! Ala. Bira. Ala! Bira. Ala! Bira! Ala. Okay. Kay out mo ka, sir, dali ka, anak, papa di ma'am Ana, tatubang. Unya, tagaan mo siya og sample. Matubang ka dito, sir, hatagan mo 8-8 dyan. Ladies sir, basta mo, ready go! Tayoy! Diba? 8-8! Wish ko lang sa kanya na
more birthday, come and good health. Oh, okay. Now, one. Ready, go. Maraming salamat, Kuya. Sorry, you're out, sir. At dahil out ka, sir, taga-asa man ka, sir. Tagamaan mo. Syagin may taga-asa ka mo, tubag kag maani mo. Budots ka, sir. Okay, ready? 1, 2, 3. Syagin nagkasam. Taga-asa ka! Taga! Maraming salamat. Sir, sa mga wish para kay Ma'am Ann. H! H! A! A na apple! A! P! Isa pa ka P! Y! Oh, B! Letter B! B! I na itulog! I! R! 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 T! E! H! H! D! D! A na apple! A! And Y! Okay, dili na mo pang pang sa taas. Taas sa kamot. Okay, hep hep hooray. Ana to siya ng hep hep hooray pero with a twist. Kaya kanong hep hep hooray ha. Gas-gas na siya per minute. Hindi na lang ginagamit sa birthday. Karon tagaan tong twist. Moingon taog. Hala! Duha ka pakpakyapon. Hala! Sige sir. Hala! Unya, dili na tamo pataas o kamot mo na tagbira. Okay, sige po. Okay, trial sir ha. Okay, ready, go. Ala, bira. Tama. Ala, bira. Tama. Ala, bira. Okay, pataas pa lagi mo kuya. Ana, okay, go. Okay, go. Ala, bira. Tama. Ala, bira. Pakpak sir, pakpak. Ala. Okay. Ala, bira. Alright. So, kay muna man siya hep hep hooray. Hala, bira, isa pa ka trial. Go. Ala, bira. Ala, Sorry, ano? Okay, balik, hala. bira. Hala. Ala, bira. Bira. Ala. Ay, di ba na sir, pakpak ang hala? Ala. Okay, tama. Okay. Sige, magsugod na ta. Ready? Again po, duha ang winners. And 1, 2, 3, go! Ala. Bira. Ala, Bira. Ala. ala, Sir, wala sa. Nakakot ko na rin. Okay. bira. Ala. Bira. Ala, Bira. ala, bira. Ala. Kay out lang ka, sir. Dali ka, anak. Kapag di mga matutubang. Unya, tagaan mo siya og sample. Matubang ka dito, sir. Hatagan mo 8-8 dance. Ready, sir? Master po, ready, go! Awis ko lang sa kanya na more birthday, come and good health. Okay. Maraming salamat po. Okay. Now, moving on. Ready? And go. Ala. Bira. Ala, Bira. ala, bira. Ala. Bira. Ala. Bira. Ala, Bira. ala, ala. Ay! Okay, sir. Dali. Okay, dito ka dyan, sir. O niya, ay, 8-8 pa ha? Akin na hanglan, hamundo na pag 8-8. Ato bang dito, sir? Okay, ready? Tayo mag 8-8. Swagin mag 8-8. Go! Tayo mag 8-8. Alam mo, maraming salamat. Okay, mga wish para kay Ma'am Ann. Mama, stay beautiful and good health. Maraming salamat. Sa akin po, duha ha ang ma-out ani. Ang duha winner na. Okay, ready and go. Ala. Bira. Ala, Bira. ala, Bira. bira. Ay! Out ka, halika. Okay. Dahil out ka. Sa, sir? Sayaw siya on.
Jumbo hotdog. Okay. Sige. Ready? Palakpak! Palakpak! Sige, go. Wala pa. 1, 2, 3. Wala pa lahat. Go. Jumbo hotdog. 1. Ready, go. Maraming salamat, Kuya. Isa na lang ang maangkani. Yun. Sabi ko, yay. Okay. Ready and go. Sorry, you're out, sir. At dahil out ka, sir, taga-asa man ka, sir. Tagamaa mo. Syagit may taga-asa ka mo, tubag kang mahal. Kung budots ka, sir. Okay. Ready? 1, 2, 3. Syagit ang kasab. Taga-asa ka! Taga! Para kay Ma'am Ann. Sana ngayon kay senior ka na, welcome to new citizenship. Punta mo, punta tag 70. Amen. And ma'am, to more discounts, no? Okay, so kayong dalawa ay panalo is for the race mode. Okay. So dahil panalo sa group, di ba po sukat ka mga sila sayaw? Sayaw? Ano sa sayaw? Sayaw ngayon. Sayaw na sila. Okay, bago ang lahat, pakilala, anong munang wish ko yan? Siyempre, more birthdays to come, good health, and more blessings. Okay, sir? Happy birthday ta. Happy lang kami ayaw ko stress. Good health kami para more birthday to come. Okay. So, for this na po, nahimusayaw po daw sila. So, freestyle na lang ta, ha? Kaya tubang ito sa likod, sir, musayaw mo o booty dance. Tudluan di ka. Isulat ng happy birthday gamit inyong lubot dali sa hangin. Okay? Sige, music, DJ! Sa letra H! H! A! A na apple! A! P! Isa pa ka P! Y! Oh, B! Letter B! B! I! Naitulog! I! R! 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 T! E! H! H! D! D! A! Na apple! A! And Y! Palakpakan at congratulations po to you. Maraming salamat po. Picture mo na kasama sa mga sa ating winners. Hatag no kaya itong buhaton mo kanta tag happy birthday gamit ang sound sa ato ang buloy. Ngayon ihatag ni Ma'am Ann. So don't worry, ako mauna po. Inani lang. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Unang dog, unang dog. Okay. Sige, Ma'am, go. Oh, 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 oh. Okay, dali na sa buhaya. Sige, Ma'am, go. Buhay man! Kahit na ko. Okay, Ma'am. Diba kay goat? Sige, Ma'am, go, sing. Okay, dito muna tayo sa rabbit. Go, Ma'am. Okay, mga toko. Okay, Ma'am, ha? Dito tato pa kay Ma'am Ann. Okay. Sige, Ma'am. Ihatag ang toko. Ready? 1, 2, 3, sing! Ay, wala ang katawa ni Ma'am. Sige, Ma'am. Toko. Go. Magkatawa na ganito po ni Ma'am. Okay, tagasa na kayo tayo, Ma'am, ha? Sige, mo sa Ma'am Kabaw. Ihatag ang kabaw.
ko si Mama Ann. Sige, go. Sabi niyo, patay tali. Okay, Mama. Sige, ready, sing. Okay, sige. Buhaya pa ka? Ingon yung da. Nagbuhaya pa ka? May zamo. Buti mo kayo na nagbuhaya kayo. Ay, sige, hatagan na lang yung sayo. Tudloan ti ka, ma'am. Sige. Ana, ma. Ay, ana yung kamot, ma'am. Hindi, masayaw kag sayaw, kikay. Ready? Music tayo. Okay, mga kikay. Sayaw, kikay. Go! Ay, wait, wait. Sige, ma'am. Go! Maraming salamat. Okay, say na nga. This time, ma'am, magsugod ang atong game. Sabi, wala pa na ito. Wala pa man. So, mauna niya ang atong game. Karon ma'am. Ang atong game, kay simple ra kaayo, mamaingon na tao. Siomay, siopaw, suman. Okay. Sige, ma'am. Anang kamot. May tag siomay. Anang kamot, ma'am. Siomay. Oh, God. Siopaw. Suman. Okay, ready? Go. Siomay. Yun na, wala na. Sige. Suman. Suman na. Ay, kumali. Nag-away pa din sa tubangan naman. Okay. Siomay, siopaw, suman. Okay, sabay-sabay. Di, trial, go. Suman. Siomay pa. Okay, siomay pa. Sige, go. Suman. Somay. Siopaw. Ano eh? Ano? Pwede ano? Ano eh? Siya. Siomay. Pero kung bakit ko daan sa umprin Siomay, siopaw, suman. Okay, go. Okay. Tama din yung buhaya sa imo, mama. Sige, doon ka nga na. Okay, mama. Siomay, siopaw, suman. Alright. Okay, ma'am. Siomay, siopaw, suman. Okay. Siomay, siopaw, suman. Alright. Siomay, siopaw. Tawag niya po si mama. Tingnan lang sa siopaw. Sige, mag-listen sa siopaw. Siomay. Suman pa. Okay. Sige, ikaw. Ikaw, ma'am. Sige po. Try. Siomay, siopaw, suman. Okay. So, ganito po ang game natin. Parang happy hooray. Magsugod na sa siomay, musunod ang siopaw, musunod ang suman. Okay? Go. Si mama panawag na. Okay, go, ma'am. Go. Una, maski asa pwede. Sumay na. Siomay, siopaw, suman. Go. Somay. Siopaw, suman. Siomay, siopaw, suman. Oh, anara ka tong game. Okay? So, this time, bago po kayo uupo, uma-out kayo, may consequence, sasayawan si Ma'am Ann. Oh, nahilig ang sayaw si Ma'am Ann daw, okay? Now, Hindi ko out me sa sayaw. trying to boost. Okay, sige, pwede mo mag-do it, ma'am, pwede mo invite si Ma'am Ann, okay? Ready? Final na po, go! Siopaw, suman. Siomay, siopaw, suman. Siopaw. Ako'y nang suman! Namunang ka-out ang atuang tungko. Okay, ma'am, kay out na kamusayaw na kung in the second time, Macarena dance. Okay, music! Oh! Ready! Palakpakan natin si ma'am! Ready ka na, wait, ma'am! Ito pa! Thank you so much, ma'am. Maraming salamat. Tanang i-perform ni ma'am is katawag. So, katawag dance gini. O sige, ready? Duha po ang winners na to. Okay, so duha ang di makasayaw. Sige po, ready, go! Siomay, siopaw, suman. Siopaw. Ang siomay. Suman. Siomay. Out ka po. Okay, dahil out ka ma'am, ikaw ay sasayaw na hawak mo ang beat. Oh! Ready? Ang pili mo. At pangin, diyan mo man. Oh. Eh, wala.
Showman. Suman man, oh, pero ang sabi niya, showman. Pero okay, ra kayo. Showman man, okay, go ma'am. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siomay. Siopaw. Apra, ma'am. Okay, dahil apra, ma'am, ikaw ay sasayawan mo si Ma'am Anang. Bigyan mo kami ng papaya dance. Ready, Mangga? Go! Oh, ka! Ready? Oh, isa pa, go! Oh, da! Oh! Basta? Nahinga papaya. Ako kami na ko, ipakita na. Matalino kasi ako. Okay, isa na lang po ang ma-out dito. So, winner na ang dalawa. Okay? Isa na lang. Ready and go. Siomay. Siopaw. Suman. Siopaw. Ako'y mga showman. sabi naman. Ma'am, dahil out, ikaw ay sasayawan mo si Ma'am Ann ng spaghetti pababa. Oh! Pagkakatuwa, tika mo po. Honey at si Ma'am Rose. At dahil kayo po ay nanalo, congratulations! Picture mo na, picture na yung tatlo po. Pakita ko na. Papa mo, Ma'am. Picture! Ibigay na yan. Hip! Wow! Wag mo lang kapalas, Ma'am. Mag-picture mo na. Once again from Blue Ladies. Meron pa from Blue Ladies. Ang ayun po natin, mga kompleto. Ang Blue Ladies. Yun, again. Happy birthday! Meron pa! Ayun! Ayun. Alipat na sa kabila. Ito na pala ha? Go! Smile. Ayun, nasa. Oh! Happy birthday! Ay, naapag yun! Ang dami ako. Diba? Palakpakan natin ang special dance number from Blue Ladies. Hawak mo ang team! Ready? Go! 1, 2, 3, go! Okay, go! Isa pa! Maraming salamat po, Ma'am. And of course, Ma'am, ano masasabi mo sa takang mo ikan sa Blue Ladies o sa imo ilang istorya sa ila, Ma'am? Thank you, girls. Thank you for... Thank you, Sagib. Thank you so much. And last game muna tayo. So before we move on our video presentation, meron pa tayong last game. Ang gagawin na lang natin po ay huhulaan ninyo ang... So, pwede ba may participants tayo na boys? Baka meron. Nasa boys muna tayo. Okay. Kailangan ko ng 6 participants, ma'am, for our
male participants for our game. So, lalaki ang akong padulaon. Kasi Sir Bong ang gitudlo. Ayaw sa daw sa Sir Bong ay usog pa kita. Nagkampisto daw sa gawas na naon na ito ang ilahang kusog pero kung hawon yun sila mo duwa. Okay, so this time, ladies and gentlemen, are we set? Ano ba ang tanan? Okay, before we end our program, let's have a video presentation for Ma'am Ann. And of course, we will enjoy also watching this video. So play on screen. Let us all watch this. Hello everybody! Ate, happy birthday! Ingat ka na. Ingat ka sa iyong mga hinaon. Ayaw ka labi. Pero namin tayo na mag-break sa mo ha. Happy birthday, Ate Ann! Happy birthday! Wish ko lang na always in good health. Ayaw palagi sa mga pagkaon. And see you again. Bye-bye!
Okay, so pa-on tayo ng light. Yun, ito na. Okay, so this... Okay, so this time, ladies and gentlemen, are we set? Kanabadri ang tanan. Okay, before we end our program, let's have a video presentation for Ma'am Anne. And of course, we will enjoy also watching this video. So play on screen. Let us all watch this. Siyempre.
Hello everybody! Ate, happy birthday! Ingat ka sa inyong mga hinapon. Marami tayo na mag-great sa inyo ha. Happy birthday, Ate Ana! Happy birthday! Wish ko lang na maulit palagi sa mga taon. See you again! Ito na pinakamalakas. Ayang. Siya kung saan na kayo. Di ba ganyan kasi okay lang.
wish para ka Ma'am Ann? Wish na ko kay ate, good health and more travels to go. Okay, mas dinagin na to na maihab Ma'am kidaghan pag martuan. So karon Ma'am, unsay action ni Ma'am atong naa siya sa snow? 1, 2, 3, go! Ma'am, isa pa, one more, taro na, 1, 2, 3, go! Okay, kuhan. Init to lagi. My friend, and may Lord bless you always. Okay? Asa gikan kay Ma'am, sorry Ma'am, Sansel? Ayan ka, Ma'am. Okay, Ma'am, ano mo gano'n na pinakita nice kay yung gift for you, Ma'am. So now, can you open it, Ma'am? In 1, 2, 3, open! Ay! Unsa lang regalo ni Ma'am? Wow! Diba? Uy, lisod kinimuon ba, no? Ano niya nga to ang uso-uso kayo karon, no? Flower! As my Ma'am sign, at pag sa camera Ma'am, ipagkita ang gift, yan. So by the way, all the gift will be open at home ni Ma'am Ann. Oh, yeah, I know, yan, hindi ako i-post sa Facebook later. Kikita na kita sa Facebook live. So later, i-open ni Ma'am Ann ang gift. Okay, Ma'am? Thank you, message mo. Thank you guys for coming. Thank you for celebrating with me. Actually, sa 21 pa man jud, no? Pero i-advance lang na mo kay may klase niya na trabaho. Okay. Thank you for coming. Labi ko tong layo. Gikan pa sa Iblawan, gikan pa sa friends na layo pa ba? Nagalagyo, nakari na yung taon. Iblawan, gikan sa Bigos, Jensan, gikan sa Mintal, layo ba Mintal? Thank you guys, thank you for coming. Napatay dagang pagkaon. Pwede ba tayong kaon na? First later, pwede sila Ma'am Ann. We wish you a very happy life. Okay? So now, sabay-sabay tayo. Tumayo muna tayo. Antay natin si Sir. Meron ko siyang celebrating the 60th birthday. Happy life, more travel, health, and wealth. In 1, 2, 3. Cheers! Once again, this has been your host, Miss Queen, and this has been Ma'am Ann, 60th birthday campaign. Cheers, everyone. Happy birthday. And this time, malaking makabayo. Tindog lang kay Manayaw. Tayo'y magsayawan. Diba? Happy 60th birthday, Ma'am Ann! Happy 5th birthday, Sammy! Happy 40th birthday, Ma'am Ann! Happy birthday! Lisa po nga! Sayaw! Kawan si Ma'am Ann! Antos na po nga! Go! Go! Sayaw! Wag Thailand! Go!
2, 3, and then after that, your makpak din. Okay, 1,